Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. The government has determined COVID-19 as a type of disease and risk factor that cause public health emergencies. And therefore, the government determines the status of public health emergencies. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. To overcome the impact of the outbreak, I decided in a cabinet meeting that the option we chose was a large-scale social limitation or PSBB. Sesuai undang-undang, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan Kepala Daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. In accordance with the law, this article was implemented by the Minister of Health in coordination with the head of COVID-19 task force and the head of the region. The legal basis is Law Number 6 of 2018 concerning health quarantine. Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah PP tentang pembatasan sosial berskala besar dan Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas. The government has also issued government regulation or PPP on large-scale social limitation and presidential decrees on the determination of public health emergencies to carry out the mandate of the law, with the issuance of this PPP more clear. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Kepres tersebut. My regional heads have not made their own uncoordinated policies. All policies in regions must comply with regulation in the corridor of the law and the PP and presidential decree. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah. The Indonesian National Police can also take measurable and law enforcement steps so that the PSBB can be effective and achieve the goal of preventing the spread of the epidemic. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita harus belajar dari pengalaman dari negara lain. Tetapi kita tidak bisa menirunya begitu saja. Sebab semua negara memiliki ciri khas masing-masing, mempunyai ciri khas masing-masing. Baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain. Ladies and gentlemen, I respect that we must learn from the experience of other countries, but we cannot just imitate it because all countries have their own characteristic, be it area, population, discipline, geographical conditions, character and culture, the economy of the people, their physical abilities, and so on. Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi,
Semuanya harus dihitung, semuanya harus dikalkulasi dengan cermat. Therefore, we must not be careless in formulating a strategy. Everything must be calculated, everything must be carefully calculated. Dan inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas. Yang pertama, kesehatan masyarakat adalah yang utama. Oleh sebab itu, kendalikan penyebaran COVID-19 dan obati pasien yang terpapar. And the core of our policy is very clear and firm. The first is public health. Therefore, control the spread of COVID-19 and treat exposed patients. Yang kedua, kita siapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Secondly, we prepare a social safety net for the grassroots to be able to meet basic needs and maintain purchasing power. Tiga, menjaga dunia usaha, utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya. Dan pada kesempatan ini, saya akan fokus pada penyiapan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah. Third, maintaining the business world, especially micro business, small business, medium business, in order to continue to operate and be able to maintain the absorption of their workforce. And on this opportunity, I will focus on preparing assistance for the grassroots.